नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुँच भलरे थे सुस्थ थे दहीबरा सीरीज आपड़ दुईट वीडियो देखी सारी बहुत मात्रा भल पाइबा देती मुझे आज आपण नहीं आसी गोटे नुआ वीडियो जहाँकि कटक देउल साई रे अवस्थित विनोद भाई 27 वर्षर दहीबरा आमे शुणीचु जे विनोद भाई दहीबरा खायापी कटक बाहर भी बहुत लोक आसती तो मु आज आपण को नहीं जी से विनोद भाई पाखक एवं देखेबी कौन पाई दहीबरा एत फेमस एवं कौन पाई दूर दूरांतर लोक पाखक आसुचंती एवं तांकर प्राइस ताको बुझिकी आपण को जनइबी तेरे चलतु जीवा भाई संगे मिसिबा। विनोद भाई जेते बेले देखिले सबु बेले हस हस मुह जेमिति तांकर हस सेमिति तांकर हाथ तियारी दहीबरा स्वाद नीतिदिन ठेला गाड़ी आनी जेते बेले देउल सही छकरे लगे दियंती से दहीबरा खाइबा पाई कहीं केते दूर लोक चली आसी थांती। विनोद भाई कहती जेते बेले दहीबरा सरी जाए लोकों को मना करे लोकों ठारू मते बहुत कष्ट लगे। आज मुझे विनोद भाई पाखक आसी तेरे चलतु जीवा तांको पाखक एवं तांको विषय रे किछि जानिबा। ये न ए हमर जो मेडिकल पुलिस मेडिकल विनोद भाई नमस्कार केमती अच्छा भल अच्छा विनोद भाई आपणकर दहीबरा सारा कटकवासी फिदा आपण दहीबरा खाया कटक सहर कोणार्क हो कि आपण जगार जानी सी सब प्राय आसे आम जाचु आपणकर दहीबरा पाखापाखि घंटे भितर सरीज मैक्सिमम जदि रही रही ताले 1.5 घंटा भितर रही दूर से फोन करके आसती हाँ ना फेरिकी जी फोन कर दूर आस। अच्छा विनोद भाई टिके दहीबरार जो आपणकर जो संघर्षमय कहानी हाँ ताकू टिके आमर दर्शक जी देखुचंदी तांको पई किछि कहिबे कौन केते दिन हम आपणकर दुकान कौन आपणकर दिन को केते कौन सेल होउची आउ केते बळे आसिले आपन को पाइबे आउ केते कौन प्राइस रहउची टिके कहिबे। चली व्यापार आरंभ होला मोर 1998 मसिया 1998 मसिया। अच्छा केते बेले तो कम थिला 5 टका लागे प्लेट थिला। अच्छा आबे आसी एबे 50 फुल 60 हे गेला। अच्छा सेबेठारु व्यापार आग साइकिल आरंभ होइतिला तापरे ठेला गाड़ी लागिलानी 20 वर्ष होला लागिलानी ठेला गाड़ी। अच्छा आगे एमती चलती जे कौन कस्टमर आसुंती से खाइला परे ही तापर जानुछन जिंस क्वालिटी कोडे अछि भलो कि खराब से माने खाइला परे ही जानुछन। एमती लोक तो सुनिकी सब जगह जाउछंती हेले जे खाउछन से तार जानुछन दहीबरार स्वाद जते कि आपनकर नियारा आपनकर हस हस मुह तते कि नियारा। हां अच्छा विनोद भाई कौन बार प्राइस कौन रखुचंदी कौन रखचंदी प्राइस हमर अछि हाफ 50 टका 5टा बरा घुगनी आलदम हाफ 50 टका हाफ 50 टका रे केतेटा बरा रहइबो 5टा बरा रहउची घुगनी रहउची आलदम जिनकी पछे आलदम मागले भी देई परिबे आज्ञा आ फुल रे 6टा बरा रहउची घुगनी आलदम। अच्छा आ सबुठु बड़ जिंस हला मेन हमर जो बना होउची मटेरियल सब आसुची सब निजर हाथ तैयारी कौन सी बाहर गुंड मसला यूज करा हुए एमती कि हलदी गुंड धरिक धनिया गुंड धरिक प्रत्येक जिनस आम निजे बना हुए आपन प्रत्येक जिनस माने घरे बनउछ होममेड। अच्छा तेन करी कौन जिनस गिरा अच्छा फिरी फिरी बटाटो धरिक सब घरे आबर। अच्छा बाहर किछ आसेनी किना हुए लाभ निजे हाथ तैयारी जिनस आपन समय कोन रहउची विनोद भाई एठी हमर 5टा बेले आसीजु 7टा भीतर माने दिन 5टा रे आसी 5टा रे आसी। अच्छा माने आपन आसी आपन स्टार्ट कला 5:30 7टा भीतर सरी जाय। आज्ञा अच्छा आ भीतर दुख कोन रही छि आपन व्यापार कला भीतर तो कोन हमें जिनसटा एया चाली छि ओडे जिनस संस्था चाली छि चलै छि हमर केते कष्ट करिया ऊपर ता से तो केते बेले कष्ट न कले कुछ मिले। अच्छा तेरो करके जेहेतु संघर्षमय जीवन तो अछि आज्ञा आ बचिया को हेले तो सब संघर्ष करिया को पड़े आज्ञा आ से चलछि हमर संस्था ओडे प्रथम जेहेतु आम एथरे लिप्त हो जाइछु। अच्छा चलछि 27 वर्षर दुकान 27 वर्षर दुकान। अच्छा
ଏଇଠି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦେଉଳ ସାହି ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହଁ। ଏଇଠି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଳ ସାହିରେ ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଉଳ ସାହି ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଉଳ ସାହି ସେପଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲେ ପୋଲିସ କଲୋନୀ ପଟୁ ଆସିବେ, ବିଳାନାସୀ ପଟୁ ଆସିଲେ ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିର ତାପରେ ବିଳାନାସୀ ଥାନା ତାପରେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ତାପରେ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏପଟରୁ ଆମର ଆସିଲେ ଦେଉଳ ସାହି ଛକ ପରେ ଦେଉଳ ସାହି ଛକ ପରେ ପଡିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା କଣ ଆପଣ କେବଳ ଏଠି ଇଏ ଦଉଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନ ମାନଙ୍କରେ ଦଉଛନ୍ତି? ସବୁ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ବର୍ଷିକିଆ ସବୁ ସବୁ ଆମର ଅଛି ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ ଯାହା ହେଲେ ସବୁଥିରେ ବି ଅର୍ଡର ଆସୁଛି, ଅର୍ଡର ଯାଉଛି। ଅର୍ଡର ବିନା ପିଆଜ ଅର୍ଡର ମିଳୁଛି। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବି କରୁଛନ୍ତି? ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅର୍ଡର ଆସିଲେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଆଜ ରସୁଣ ଯାଉଛି, ସବୁ ଯାଉଛି। କଣ କେତେ କଣ ପିସ୍ ହେଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଯଦି 300 ପ୍ଲେଟ ଉପରକୁ ହୁଏ, ଆଚ୍ଛା 300 ପ୍ଲେଟ ଉପରକୁ 300 ପ୍ଲେଟ ଉପରକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ବନ୍ଦ କରିକି ଦୋକାନ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତାଠୁ କମ ହେଲେ ମୁଁ ପିଲା ପଠେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଯିଏ ମୁଁ ବନେଇକି ମାଲ ଦେଇକି ପିଲା ଯିବେ ଦେଇକି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୋଦ ଭାଇ ଚାହିଁବ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କି ପୂଜା ଫଙ୍କସନରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ମିଳିବ? ନମ୍ବରଟା କରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା 7788999039। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହେଲା 9853135731। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆପଣ ଦହିବରା ଖାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିନୋଦ ଭାଇଙ୍କ ଦହିବରା? ସାର୍ ବିନୋଦ ଭାଇଙ୍କ ଦହିବରା ତ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତାହକୁ ପ୍ରାୟ 3-4 ଥର ଖାଏ। ଆଚ୍ଛା ସପ୍ତାହକୁ 3-4 ଥର ଖାଆନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦମ ଆଳୁଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ମିଠା ବରା ଇଏ ବରାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣ ଏ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ନା କଟକ ବାହାରୁ? ସାର୍ ନାଇଁ କଟକ ବାସିନ୍ଦା, ମୁଁ ଆସେ ଅରୁଣଦେବା ମାର୍କେଟରୁ। ଅରୁଣଦେବ ମାର୍କେଟରୁ ଆସନ୍ତି ବାବା, ମାନେ 15-20 କିଲୋମିଟର ଆସିକି ଆପଣ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ କଣ ଆଳୁଦମ ଭିତରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖଟା ଯୋଉ ଚଟଣିଟା ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି କଣ ସାର୍ ଲାଗେ? ବିନୋଦ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଆଳୁଦମର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା, ଯୋଉ ଦମ ଆଳୁଟା ଏତେ ସ୍ପାଇସି ନଥାଏ, ମିଡିଲ ସ୍ପାଇସିରେ ଟେଷ୍ଟଟା ଲାଗେ। ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି ନା ଘର ପାଇଁ ସର୍ଭେ? ଘର ପାଇଁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ନେଇକି ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଘର ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ବିନୋଦ ଭାଇଙ୍କୁ 10ରୁ ମାର୍କିଂ ଦେବାକୁ ଯିବେ ମାନେ ଠିକ ଠାକ କେତେ କଣ ମାର୍କିଂ ଦେବେ? ଆମେ ତ 10ରୁ 10 ଦେବୁ, ମୁଁ ଅଲଗା କଥା କହିପାରିବି। ମତେ ଯେହେତୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଦୂର ଖାଇବାକୁ ଆସିବି, ମୁଁ 10ରୁ 10 ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦହିବରା? କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦହିବରା? ତ ସବୁଦିନ ଆମେ ଆସି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ବି ଖାଉଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ନିଜେ ଯିବା ଆସିବା ରୋଡ, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଖାଉଛୁ ଆମେ ଏଠି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି? ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ଏଠି ଖାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କଣ ଲାଗେ ସାର୍? ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ହେଲାଣି ଆମେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଉପରେ ଖାଇ ଆସୁଛୁ। ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି ତ ଆମେ ଯାଇକି ଆସୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ଭାଇଙ୍କର? ଆଚ୍ଛା କଣ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ? ଆପଣ ତ ଏଠି ଏତେ ଦିନ ହବ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କଣଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇଙ୍କର ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି? ସାର୍ ଭାଇଙ୍କର ଆଳୁଦମଟା ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗେ। ଆଳୁଦମଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ବରା? ବରା ବି ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ନା ମିଠା ବରା ମୁଁ ଖାସ୍ କରି ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ବରା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସେ ବରା ଏବେ ମୋ ହାତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବରା ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଉ ଆଳୁଦମ ଏବଂ ସେଉ ଦହି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ପେସିଫିକ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ମିଠା ଚଟଣି। ଦେଖିବା ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇଙ୍କର 37 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦେଉଳ ସାହିର ଦହିବରା। ଆଳୁଦମଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଳୁଦମଟା ବେଶୀ ରାଗ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଚଟଣିଟା ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମିଠା ଖଟାର ଯୋଉ କମ୍ବିନେସନଟାକୁ ବେଶୀ ବାହାର କରୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବିଡ଼ାନାସୀର ଦେଉଳ ସାହି, ଆପଣଙ୍କର ବିଡ଼ାନାସୀ ପଟୁ ଆସିଲେ, ବନ୍ଧବାଡ଼ୁ ଆସିଲେ, ବିଡ଼ାନାସୀ ବନ୍ଧବାଡ଼ୁ ଆସିଲେ
पुलिस हाईस्कूल पर पड़ो एपटे जब आप आसुँच आपणकर देउल छक तापर गोटे पड़ो गीता कलर वर्ल्ड गोटे आपणकर पेंट दुकान फ्रंट रे भल अच्छी मुझे रिव्यू दिए 10 रु ताले निश्चय 9 देवी भल अच्छी दही भी खटा ना बरा बहुत भल अच्छी जदि वीडियोटी आपको बहुत भल लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे एवं आपण सांग मानू शेयर कर जनइबे ए जगार लोकेशन रोचे नमस्कार।